يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iftataha syahral haji bi syahri syawal wa ja'alahu mujarralina lil fadaili wal ibdal wa ayqadi fi dawil khimamil aliyati wal akhwal
العالمين بأنهم في هذه الدار على يقين الظن والارتحال فسبحانه من إله عظيم منفرد بصفات الكمال أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا كما يحب ويرضى غير مستغنى عنه في حال من الأحوال وأشكره وآياته على شكل دوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المقال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحبه وآل أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصي فإنها موجبة للخسران ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر رمضان من صالح الأعمال واعلموا أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يبطلن صالح الأعمال ألا وإن علامة قبول الحسنات عمل الحسنات بعدها على الزوال وإن علامة ردها أن تتبع بقبيح الأفعال فاتقوا الله عباد الله ومخذوا لأنفسكم في زمن الإمهال فإنها أيام معدودات وليال. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur milik Allah semata atas segala karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga di siang hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan di dalam melaksanakan kewajiban yang berupa sholat Jumat. Harapan tentunya mudah-mudahan dengan terlaksananya sholat Jumat ini mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan Syawal yang baru saja kita melaksanakan madrasah Ramadan. Harapannya di dalam kesempatan ini ketika kita berada di pasca Ramadan tentunya tidak lepas daripada dua harapan. Yang pertama, keberhasilan kita di dalam melaksanakan pendidikan Ramadan. Yang kedua, kita mengharapkan supaya terhindar daripada doa yang kurang baik dari malaikat Jibril. Lalu dengan apa keberhasilan pendidikan Ramadan kita bisa lihat? Ialah tidak lain dan tidak bukan hanyalah bisa kita buktikan dan kita bisa lihat manakala adanya peningkatan di dalam keimanan, peningkatan di dalam ketakwaan, peningkatan di dalam akhlak, baik akhlak pada diri kita sendiri, begitu juga akhlak pada orang lain, begitu pula akhlak dengan Allah, sehingga hablum minallah juga hablum minannas bisa terpenuhi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hanya dengan itu kita bisa melihat keberhasilan dan kesuksesan pendidikan Ramadan yang kita jalani beberapa minggu yang lalu. Manakala kita mengalami peningkatan di dalam berbagai hal, insyaallah pendidikan Ramadan kita bisa memperoleh. Manakala pendidikan Ramadan kita bisa memperolehnya tentunya dengan prestasi la'allakum tattaqun, maka kita pun berhak mendapatkan gelar yang diberi gelar oleh Allah minal aidin wal faizin.
Artinya orang yang kembali kepada fitrah ibarat bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa. Begitu juga wal faizin, orang-orang yang beruntung yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, karena tidak lain dan tidak bukan tujuan diwajibkannya puasa selama satu bulan penuh, melainkan Allah ingin menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa kepada kamu termasuk kita semua, bahkan juga kepada umat-umat terdahulu, tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pakaian dan profesi boleh saja berbeda, namun tujuannya satu, yaitu adalah menciptakan pribadi yang takwa. Kalaulah hari ini kita menjadi profesi petani, petani yang beriman dan bertakwa. Kalaulah hari ini kita menjadi profesi berdagang, maka pedagang yang beriman dan bertakwa. Begitu pula andai kata kita menjadi pengusaha yang beriman dan bertakwa. Tidak lupa juga menjadi pejabat, misalnya pejabat yang beriman dan takwa. Itu tujuan pokok diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita jalani tempoh hari. Hadirin jamaah Jumat yang kedua yang berbahagia, harapan di pasca Ramadan ini adalah agar supaya kita bisa terhindar daripada doa yang kurang baik yang dilakukan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam momen membaca khutbah Jumatnya, pasnya juga di bulan Syawal, dalam satu riwayat diceritakan ketika Nabi menginjakkan kaki di tangga yang pertama, tanpa ada suara, Nabi secara tiba-tiba mengucapkan amin. Begitu juga ketika kakinya menginjak tangga yang kedua, tanpa terdengar suara, secara tiba-tiba Nabi juga membacakan amin. Begitu juga ketika kaki beliau menginjak tangga yang ketiga, maka Nabi pun secara tiba-tiba mengucapkan amin. Para sahabat yang ikut berjamaah Jumat dengan Rasulullah penasaran, tanpa mengurangi rasa takzim kepada Nabi. Sesudah selesainya sholat Jumat pada waktu itu, tidak ada keraguan bagi salah satu sahabat bertanya, wahai Nabi, Tuan Nabi tadi membacakan amin 3 kali tanpa terdengar suara sebelumnya. Pengen tahu ada apa sebetulnya Nabi? Nabi pun menjawab, ketika kaki saya menginjakkan tangga yang pertama, ternyata malaikat Jibril ada di sebelah kanan saya, mengucapkan kepada saya, andai kata umatmu melewati Ramadan yang dosanya masih belum diampuni, saya doakan semoga jauh dari surganya Allah. Rasulullah mendengar itu mengucapkan amin, berarti setuju. Begitu pula karena sesuai dengan janji Nabi, orang yang puasa di dalam bulan Ramadan manakala dilakukan dengan keimanan dan ikhtisab, sudah bisa dipastikan dosanya diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan semata-mata iman karena Allah, begitu juga semata-mata mengharap ridhonya Allah, maka orang tadi akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Ibaratnya bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa. Manakala ada jaminan semacam itu, kalau umatnya sesudah melewati Ramadan dosanya masih belum diampuni, berarti
permasalahannya ada pada orang itu sendiri terkait puasanya. Puasa yang mampu menghapus segala dosa tentunya puasa secara jasmani, begitu pula puasa secara secara rohani. Dalam artian puasanya jalan, pahalanya pun juga jalan. Maka puasa yang demikian bisa dipastikan menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sesuai dengan jaminan Nabi. Manakala apabila ada umatmu, kata malaikat Jibril, sesudah melewati Ramadan dosanya masih belum diampuni oleh Allah, saya doakan semoga jauh dari surganya Allah. Rasul pun menjawab amin. Begitu pula ketika menginjak kaki saya ke tangga yang kedua, saya mengatakan amin. Ternyata Jibril masih ada di sebelah kiri saya, mengatakan apabila ada umatmu yang menututi kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka saya doakan orang tadi jauh daripada surganya Allah. Ternyata Nabi pun membacakan amin. Begitu pula ketika kaki saya menginjak di tangga yang ketiga, saya mengatakan amin. Jibril pun masih ada di sebelah kanan saya, mengatakan apabila namamu disebutkan di kalangan umatmu, maka umatmu tidak membacakan sholawat kepadamu, saya doakan dia jauh dari surganya Allah. Itu jawaban Nabi terkait bacaan amin setiap tangga yang diucapkan tanpa terdengar suara sebelumnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, manakala kita pikir kalau yang berdoa malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah, bisa dipastikan doanya adalah terkabul pasti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan sisa hidup ini kita bisa meraih kesuksesan di dalam menjalani ibadah Ramadan dengan mempertahankan gelar Aidin wal Faizin di dalam menempuh sisa-sisa hidup selama 11 bulan ke depan. Begitu pula semoga kita terhindar daripada doa kurang baiknya malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqad warada bil khabar Nabi Shadiqil Abar annahu qala sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhan wa asbahu bi sittin min Syawal fakannama shama ad-dahr wa fi mu'adati siyam dalalatun 'alal iman. Inna sanal mawa'id syafiyah kalamu man la yakhfa 'alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni minkum innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya amana Allah min qabil ma'siyah. Fattaqullaha wa la ta'su astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat saibin bi niyatin khalisatin wa qalbin salim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه واتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام عن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلما ونجنا بحبهم من أول يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الجمعة ركعتين أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitawwaha idh ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya syahada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqzilana biha jamil hajat takruna biha min jamil sayyiat tarfa'una biha indaka ladarajat tuballighuna biha as-ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna min alladziina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi tabi siyadah sayyidina bila bahadil maryam bil mal alaihi salam dzil istiqamah wa sayyidina al-Ghaus Abdul Qadir Jailani radhiyallahu tilkama sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubarak wa rizqan halalan wasi'an mubarak wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa badanan shaliha wa amalan shaliha wa yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa ridha bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilastu lil firdausi ahla wa la qawa ala naril jahim.
الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب